Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Pour le deuxième dimanche, on écoute ensemble la parabole du semeur et de la semence. Dimanche dernier, c'était selon Saint Luc, et ce dimanche, aujourd'hui, c'est l'évangile selon Saint Matthieu qui nous raconte la même parabole enseignée par notre Sauveur Jésus-Christ. En fait, cette parabole, l'Église a vu vraiment son importance au point qu'elle l'a bien mis à nos oreilles 2 fois de suite pour enraciner dans nos pensées comment c'est tellement important que chacun de nous veille sur sa terre, sur son vase de terre, afin qu'il travaille bien cette terre-là pour qu'elle ait les fruits réclamés et demandés par notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ta terre est le centre de ton salut. Si ta terre est bonne, la parole de Dieu va donner des fruits dans ta vie. Mais si ta terre, elle est dure, elle est pierreuse, ou elle est remplie d'épines, la parole ne pourra pas trouver des profondeurs dans ta terre pour pousser un arbre, l'arbre de vie, et avoir les fruits du Saint-Esprit qui poussent au sein de toi. C'est vraiment très important que régulièrement, on prend un peu de recul et on se pose des questions sur comment je reçois la parole de Dieu. Quelle est ma terre? Et je la travaille. D'une année sur l'autre, l'agriculteur, s'il ne travaille pas sa terre, il ne pourra pas semer encore des graines pour récolter davantage de fruits et gagner sa vie. Nous également, on est invités régulièrement de travailler notre terre, de vérifier s'il y a encore des cailloux, des pierres qui traînent ou des épines qui étouffent la parole de Dieu au sein de nous. Si on regarde les épines qui peuvent déranger cette bonne terre, on peut identifier ensemble une grosse épine qui s'appelle l'orgueil. Mon orgueil étouffe la parole de Dieu. Le Seigneur qui est venu et s'est dépouillé pour nous sauver, a voulu nous apprendre comment vivre dans l'humilité. Parce que l'orgueil était une raison de séparation entre l'homme et Dieu. L'homme est tombé dans le péché à cause de son orgueil. Parce que le diable lui a fait penser qu'il pourrait être comme Dieu. Comme si être comme Dieu était tellement grandiose et tellement orgueilleux. Et parfois aussi on est amadouillé ou attiré par les sentiments d'orgueil, de fierté. Et on mélange tellement la fierté avec l'orgueil. La fierté, je peux être fier de plein de choses dans ma vie, surtout de ma croix. Mais l'orgueil me fait tourner autour de moi-même et me met au centre de mes intérêts. Et quand tu tournes autour de toi-même, tu crées quoi? Un tourbillon. Et dans un tourbillon, on ne fait que glisser et tomber. C'est ça, malheureusement, les conséquences de l'orgueil dans lequel on peut glisser et perdre notre salut. Salomon, dans les Proverbes, il nous dit « L'arrogance et l'orgueil, la vie du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » C'est le Seigneur qui dit qu'il hait, qu'il haït. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Parce que c'est un cercle vicieux.
quand je suis dans l'arrogance et l'orgueil, je me trompe toujours. Et quand je me trompe, j'ai une bouche perverse qui veut justifier les voies dans lesquelles je suis. Dans l'orgueil, tu te justifies très facilement. Tu dis, mais voilà, ce que je fais, c'est j'ai une raison. Et dans la justification, tu perds la mise en cause et la réflexion du repentir et l'humilité s'éteint à l'intérieur de toi. Et Saint Jacques nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais se montre favorable aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. C'est fort d'écouter que Dieu résiste à une personne. Comment dirais-je que Dieu résiste à moi si je suis orgueilleux? Si je me perds dans ma fierté personnelle, le Seigneur va résister. Pourquoi il va résister à moi? Parce que je représente une voie de mal. Et dans cette voie-là, j'ai besoin d'une main qui m'éveille pour que je me remets encore une fois en question. Le Seigneur déteste le regard orgueilleux. On voit bien se manifester cela dans la scène du pharisien vis-à-vis du collecteur d'impôts dans Luc 18, quand le pharisien a prié en disant « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » En montrant du doigt ce pharisien, ce pharisien en montrant de doigt ce collecteur d'impôts, ce publicain, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Voilà, il se flatte de ce qu'il fait comme s'il est au-dessus de la loi du Seigneur et il voit qu'il est justifié par ses propres actions. Pourtant, ce publicain, en voyant son péché, il se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Un homme qui identifie un pécheur, c'est un homme qui voit, mais un homme qui s'aveugle par ses bons actes et surtout son orgueil, c'est un homme malvoyant qui ne sait pas voir et identifier son propre péché. Si tu vois bien, regarde dans ta terre et fouille bien quels sont les éléments qui trébuchent et qui empêchent la graine de la parole à vraiment être semée et donner de fruits. Saint Grégoire, le Grand, il nous dit « L'orgueil des âmes arrogantes se manifeste sous 4 formes différentes. » La personne, dans son orgueil, s'imagine que le bien qui est en elle vient d'elle-même. Que je fais le bien parce que je suis fort. Je fais des bonnes choses aux gens et s'approprie la bonté des actes qu'il est en train de faire. C'est le premier point. Le deuxième point qu'il nous dit Saint Grégoire, c'est qu'elle attribue à leur mérite personnel de l'avoir reçu de Dieu. C'est-à-dire, s'il ne va pas dire que ce bien, il sort de moi-même, il va admettre que la bonté, c'est un don de l'Éternel, il va penser que cela, et c'est par mérite, que je mérite, que le Seigneur me dit et me fait cela, et c'est par mérite. Et il alimente les sentiments d'orgueil, même en pensant que le Seigneur lui a donné cela parce que je mérite. Le troisième point, ou le troisième cas, c'est que cette personne orgueilleuse, elle se vante de vertus qu'elle n'a point. Parce qu'il a l'habitude de se vanter, de dire qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il sait faire, et au point que, même s'il ne le fait pas, il s'imagine des bonnes choses qu'il raconte aux autres pour vivre dans ce rêve de orgueil, dans ce nuage dans lequel il a créé, à travers son orgueil, il est resté dedans et il s'imagine même de bonnes choses qu'il n'a même pas fait. Cette personne
ou ce personne orgueilleux, il se voit occupé du bien qu'elle peut faire et qu'on n'ait pas du mérite pour les autres. On ne m'a pas assez félicité pour ci ou cela. Et il accuse les autres de ne pas voir ce dont ils méritent, comme parole de flatterie et de félicitations. Mais comment Saint Grégoire a bien identifié cette maladie spirituelle dans ces 4 cas d'une personne orgueilleuse? C'est pour cela que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il résiste à ce type de pensée pour éveiller la personne qui peut glisser dans ce type de personnalité ou de maladie spirituelle. C'est un danger. L'orgueil, c'est un danger. Et comme un poison qui contamine tous les aspects de notre vie. Nos cœurs sont remplis d'orgueil et nos yeux s'aveuglent à nos propres péchés et faiblesses. Nous nous fions à nous-mêmes et nos capacités et oublions la bonté du Seigneur. L'orgueil, c'est une source de maladies, d'autres maladies spirituelles. Elle amène d'autres cailloux et épines dans ta terre, comme la colère, la jalousie, le jugement, les mensonges, l'hypocrisie, parce que dans l'orgueil, tu te justifies et du coup, tu es facilement en colère vis-à-vis des autres qui ne sont pas aussi au niveau, ou qui ne savent pas, ou qui t'ont pas assez félicité. La colère est proche de l'âme orgueilleuse. Elle est facile à vivre. Attention, parce que l'orgueil est une source. C'est comme un aimant qui attire d'autres sentiments de péché à l'intérieur de toi. La jalousie, je mérite mieux que les autres, et du coup je suis facilement jaloux de tout ce que les autres peuvent avoir dans leur vie. Je les juge, et je même préjuge leurs actions et leurs actes, parce que je me mets dans une position plus haute que les autres. Et même dans mes justifications, je m'invente des mensonges et je suis dans l'hypocrisie de la justification de mes propres péchés. C'est tellement dur de voir cette épine qui peut être présente dans ta terre et qui tue la parole de Dieu. À chaque fois qu'elle est semée, l'orgueil la brûle entièrement. La parole du Seigneur a besoin d'une terre humble, humide, bien travaillée, bien prête pour recevoir sa parole. L'ego dit, quand tout sera en place, je trouverai la paix. Elle peut te faire perdre aussi ta paix. Parce que dans l'orgueil, tu te dis, mais parce qu'il y a des tribulations, ça ne va pas bien, quand tout va bien, je serai en paix. C'est parce que les autres m'arrachent ma paix. Mais l'âme humble dit, trouve la paix et tout se mettra en place. Remets-toi en cause et cherche la vraie source de paix. Parce que dans l'orgueil, tu es tellement agité, tout le temps agité. Avec la colère, la jalousie, les jugements, tout ça, ça agite l'âme. Et l'âme agitée n'est jamais en paix. L'orgueil te fait perdre ta paix. Attention, c'est tellement dangereux, cette épine. Si tu la trouves dans ta terre, arrache-la rapidement et humidifie ta terre, travaille-la bien. Parce que la bonne terre est une grâce donnée par le Seigneur, par son Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, tu résistes au Saint-Esprit ou tu fais éteindre l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi, tu perds son rôle de travailler ta terre et la grâce de la bonne terre qu'il pourra te donner. Il nous a donné la nouvelle créature par son baptême, qui est pour être à l'image de Jésus-Christ, à l'image de Dieu. Il a mouillé ce vase sec dans l'eau du baptême pour qu'il devienne humide encore une fois et qu'il retrouve cette humidité et cette humilité dont il a besoin pour se souvenir comment le Seigneur s'est humilié lui-même dans ce geste d'incarnation qu'il a fait, que nous vivons aussi dans le baptême.
pour que cette terre retrouve la grâce du Saint-Esprit qui habitera en elle. Nous étions un chemin piétiné, et les oiseaux du ciel mangeaient les graines. Pour nous, Jésus est devenu le chemin. Lui-même, il s'est rendu un chemin pour nous aider à traverser dans son chemin et vivre avec son Saint-Esprit et regagner cette bonne terre. C'est lui le chemin sur qui nous mène vers le royaume des cieux. Nous étions une terre de pierre qui tue la semence, mais il est devenu la pierre angulaire sur laquelle est bâtie et construit sa nouvelle église et sa maison. Il a transformé notre méchanceté en une bonté, vivant à son image, dans son humilité, afin que le Saint-Esprit trouve en nous une demeure et que les fruits de l'Esprit Saint trouvent une place sur nos branches et dans notre vie. النهارده احبائي الحد الثاني من شهر هطور سمعنا مع بعض للمره الثانيه على التوالي لانجيل معلمنا متى اللي بيكلمنا عن مثل الزارع اللي خرج يزرع وسقط منه بذار على انواع ارض مختلفه. الحد اللي فات سمعناه من انجيل معلمنا لوقا نفس المثل. الكنيسه شايفه ان مثل الزارع ده مثل مهم جدا لحياتك. من أجل خلاص نفسك لازم تراجع باستمرار وتشيك كده على نوع الأرض بتاعتك. مفيش مزارع يقدر يزرع الأرض بتاعته من غير ما يفلحها، يقلبها، ينظفها من الزلط اللي فيها، من الشوك اللي جواها، علشان لما يجي يرمي فيها بذار تجد البذار عمق فتقدر تطلع أشجار وثمر. كونك بتشتغل وبتفلح في أرضك ده عمل وجهادك. جهادك الروحي بيتلخص في انك تفلح الأرض دي وتكون واعي ومركز أنا نوع الأرض بتاعتي إيه. اوعى تكون مع الوقت الأرض بتاعتك اتملت زلط وحجارة واتملت أشواك واتملت خطايا وتعبت، وبالتالي انت ما بتفلحهاش، ما بتمارس لا توبة ولا اعتراف، فما بتفلحش الأرض بتاعتك وما بتهيئهاش لكلمة الله. فلاحة أرضك عملك وجهادك. حط أمام عينيك إن ده شيء مهم جدا، إن الأرض بتاعتي دي تفضل طرية وتفضل قابلة وجاهزة إنها تقبل وتستقبل كلمة الله. طب إيه اللي بيمنع كلمة الله إنها تجد عمق في الأرض بتاعتي؟ نبص كده على الأرض اللي مليانة شوك، أو يعني أحد الأشواك الصعبة اللي ممكن تبقى موجودة في حياتنا هو الكبرياء. ذاتك دي لما تعرف الكبر وتتعالى تتعبك جدا، تبقى سبب تعب ونكد في حياتك كلها. في سفر الأمثال يقول لك إن في كذا حاجة كده مكرهة للرب: النفس المتكبرة، طرق الأشرار، والفم المتكلم بإيه؟ بالرياء. دي مكرهة لدى الرب، النفس المتكبرة، طرق الشر. أصل النفس لما تعلى تبرر لنفسها طرق الشر، تلاقي يقول لك ما هو يستاهل، ما مش عارف ايه، ما اصل هنعمل لهم ايه، هو على قد اللي مش عارف. تلاقي نفسك ايه حاجات كده، لان نفسك خلاص عليت وكبرت، فتيجي تبرر لنفسك كل المواقف اللي انت بتعملها. ولما تبرر لك ده تلاقي لسانك بينطق بحاجات غلط. عشان كده معلمنا يعقوب يقول لك ان الله ايه؟ يقاوم المستكبرين. بيقاوم المستكبرين. في يعقوب 4 آية 6 شيء صعب جدا انك تسمع ان الله بيقاوم المستكبرين. النفس المتكبرة دي تلاقي ربنا يقاومها، ومين يقدر يقف قدام الله؟ طب وليه يا رب بتقاوم؟ هي النفس دي صعبة قوي. ايوه محتاجة تقاوم علشان تصحى، علشان تفوق، علشان ما تكملش في الطريق ده لحسن. اصل الكبرياء ده بيعمي العين خالص، يخليك مش شايف قدامك، لا عارف تشوف خطيتك
ولا عارف تشوف أعمال البر اللي تعملها صح، ولا عارف تشوف عمل الله في حياتك وتخليك تعيش في تذمر وتعيش في تعب. فعشان كده يقول لك يقاوم المستكبرين. لما تيجي تشوف كده في قصة الفريسي والعشار، تلاقي الفريسي واقف يقول يا رب أنا بصلي وبدي العشور وبصوم مرتين في الأسبوع وبقى أنا مش زي العشار، ويشاور كده على العشار بإيده. إيه الكفس الكبرياء دي؟ تلاقي العشار واقف كده ونفسه كده شاعر بمدى عدم استحقاقه ونفسه الضعيفة المحتاجة لإيد ربنا، وتقول له يا رب كده أنا غير مستحق، أنا واقف أمامك يا رب مش شايف غير خطيتي. في واحد يبص كده يشوف خطايا الناس كلها، يبص كده يقول لك ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا وده راح هنا وده عمل كذا وده سرق في عمل الحتة دي وده شاطر جدا، شايف كل خطايا الناس، عامل زي ايه الفريسي ده، عمال يشاور على كل واحد ويسرد تاريخه الاسود. طب يا حبيبي، طب شفت انت تاريخك؟ شفت مكتوب في ايه؟ راجعته؟ الحق نفسك لا يكون في عندك من اللي انت عمال تقوله ده موجود في الارض بتاعتك دي. اوعى تكون عامل زي الفريسي اللي شاطر في المشاورة، يطلع عيوب الناس كلها. طب وعيوبك اخبارها ايه؟ شفت منها ايه؟ اعترفت بيها امتى؟ اخر مرة قعدت مع ابونا وشفت خطاياك دي كان امتى؟ شفت اللي جواك فحصته؟ قلبت مالك ومال اراضي جيرانك؟ كل واحد بيفلح ارضه وكل واحد هيجني من ثمر الزرع بتاعه. طب وارضك قلبتها، زرعتها، فلحتها، ولا سايبها مش مهتم بيها؟ قديس غرغوريوس الكبير في كلامه عن النفس المتكبرة يقول لك في 4 أشخاص ممكن يسقطوا في الكبرياء. النفس اللي بتحط نفسها مصدر لكل اللي بتعمله. أصل أنا بدي من نفسي، من شخصيتي، أصل أنا علشان إنسان حلو فبعرف أحب، أنا علشان كذا، أنا شايف إن هو مصدر كل الخير اللي موجود في حياتي. ده يسقط في الكبرياء كده على طول، هو أصلا جوه الكبرياء، ده مصدر كبرياء. أو الإنسان اللي بيدي يقول لك أصل ربنا علشان أنا كويس أنا استاهل، أصل أنا كتر خيري إن أنا بقى كأن ده يعني كأن ربنا بيدي له ومفروض كان يدي كمان، بس هو يعني إيه؟ طب يا حبيبي أنت شفت ربنا ده ربنا بيدي يعني بزيادة وإحنا اللي ما نستاهلش. إزاي تقول على نفسك كده أنا كتر خيري؟ خيرك إزاي؟ ده خير ربنا، كتر خيره هو إنه بيديني وإنه بيتحنن عليا. راعي كلامك لحسن يكون من الكلام اللي بتقوله ده كلام مليان كبرياء ومليان ذات. أو الإنسان اللي بيتعالى ويتفاخر دايما بكل حاجة حلوة فيه، أصل أنا حافظ، أصل أنا عارف، أصل أنا اتفرجت، أنا شفت، أنا عارف كل حاجة، عارف يدي يحط نفسه في أعلى مرتبة من مراتب المعرفة، فيعيش كده ويسقط في الكبرياء. أو الأخير اللي حتى لو هو كده عطل يبتدي يألف لنفسه حاجات كويسة ويتخيل مواقف، يبقى عايش كده في سحابة الكبرياء عمال يحلم بذاته. خلي بالك لما تلف حوالين ذاتك، لو لفيت حوالين نفسك تعمل ايه؟ دوامة. والدوامة تعمل فيك ايه؟ تسحبك لتحت، تغرقك خالص، تفطسك. اوعى من دوامة الكبرياء، لان الكبرياء ده عامل زي السم كده اللي يدخل في حياتك يعمل ايه؟ يعمي، يصيبك بالعمى. تعرف انك شايف او مش شايف امتى؟ لما تشوف خطيتك، لما تقول ايوه انا عندي الخطية الفلانية تبقى بتشوف. لكن اول ما تشوفش خطاياك اعرف ان انت عندك عمى، مش شايف. خلي بالك، لان اذا كان ربنا بيحذرنا من الكبرياء فالكبرياء ده مصدر للعصبية. تلاقي انسان عصبي وكده على طول مشدود. ليه؟ الناس مش واخده بالها مني، مش بتشكرني كفايه، ويبقى كده متضايق وحاسس ان هو كأن المجتمع اللي عايش فيه ده ما يستاهلوش. يا خبر ابيض، ايه العصبيه دي جايه من الفاضي؟ تلاقي عصبيه على الفاضي، في موضوع ما فيش موضوع، بس هو عصبي وخلاص. يبقى ايه؟ كبرياء ذات، بيغلي على الفاضي كده، نار بس ما فيش حاجه، يعني هو مولع بس ما فيش نار تحتيه. طب ليه؟ هو مولع مع نفسه،
من الكبرياء اللي جواه، هو ده اللي مولعه. الكبرياء يخليك دايما عندك غيرة، شايف ان محدش حواليك يستاهل حاجة، انت اللي تستاهل كل حاجة، فتلاقي غيران من فلان وعلان و ليه؟ كبرياء. لما تيجي تدور على المصدر عالج دايما السبب مش الأعراض. تلاقيك بتحكم على الناس بسهولة جدا، ده فلان كذا وكذا وكذا، يعني بأريحية، بمنتهى الأريحية عمال تحكم على الناس، لدرجة انك ممكن حتى تختلق قصص وتقعد تحكي وتلاقي الكلام ايه زاد معاك كده ونفش، فتلاقي نفسك بتعيش في ايه؟ في الرياء. سقطت في خطية اكبر، هي اصلها ايه؟ زحليقة. الكبرياء ده زي الدوامة كده، يوقعك يسحبك لتحت، عصبية على غيرة على إدانة على كبرياء على رياء، كل ده يتلم حوالين النفس المتكبرة كده ويسقطها في بير الكبر ويبعدها عن مصدر الاتضاع. ما هو المسيح لما تجسد أخلى ذاته علشان يفرجك إن خطية آدم اللي وقع فيها كانت خطية كبرياء، وانت محتاج تعرف توطي راسك عشان تعدي من الباب الضيق. لازم تعرف توطي. عشان كده لما تيجي تخش اي دير تلاقي الكنايس الاثريه الباب بتاعها واطي لتحت. ليه؟ عشان وانت داخل توطي راسك كده، تفتكر ان انت لازم توطيها شويه علشان تعرف تعدي ويكون ليك مدخل في الباب الضيق. طول ما انت رافعها لفوق هتخبط في الحيط، مش هيبقى تعرف تدخل بيت ربنا وانت رافعها. دايما تلاقي الكنايس دايما الأسئلة الباب كده واطي لتحت شوية، يعلمك ان الباب ضيق ولازم اوطيها عشان اعرف اخش ويكون ليا نصيب في الحياة الأبدية. الأرض الجيدة دي هبة من عند ربنا، دي حاجة كده أنا ماليش يعني ما تعبتش فيها. الأرض نفسها جيدة، أنا دوري إن أنا أحافظ عليها. أصل أنا خدت الأرض دي في المعمودية، عمل المعمودية كده، خدت الأرض الناشفة بتاعتك دي، الزهرية الناشفة أو الفخار الناشف ده، حطيته في مية عشان يطرى، عشان يبقى مليان مية ويعرف يستقبل كلمة ربنا. فالأرض دي جيدة أو الأرض الجيدة دي هبة خدتها بعمل الروح القدس فيك. لكن لو أنت بتقاوم الروح أو بتطفئ الروح أنت بتنشف الأرض مرة تانية. فالأرض بتاعتك بالمعمودية بقت جيدة، أنت واخد أرض جيدة، الأرض بتاعتك حلوة. حاسب بس من الشوك ومن الزلط اللي بيقع جواها، نقيه باستمرار علشان دايما تحافظ على الصورة الجديدة، صورة الإنسان الجديد اللي انت خدتها في المعمودية. المسيح لقى الأرض الطريق بتاعنا ناشف فقال لك أنا هو الطريق. سيبك من الطريق اللي العصافير بتيجي تاخد منه الحبوب، وانت ماشي في طريق المسيح مفيش أي حد يعرف يخطف منك كلمة ربنا. لما لقى ان الأرض المحجرة مشكلة قال لك أنا حجر الزاوية، يبني عليه وتأسس عليه ويحول الحجر الوحش لحجر حلو. طول ما انت بتحاول تسعى في طريقه هو يشتغل في الأرض بتاعتك، ينقيها ويجملها ويخليها نظيفة وزي الفل، وأرض صالحة تدي ثمر وتدي فرح. احترس من الكبرياء، احفظ نفسك في الاتضاع، يكون ليك نصيب في الحياة الأبدية. لا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. Bio